ህይወት ላይ ግር ያለህ ነገር ምቾት ያልሰጠ ነገር ከጀርባው ኸይር ነገር አለ ረሕመተን ሚን ረቢክ ና ሙእሚን በአላህ ውሳኔ ይወዳል الرضا بالقضاء رضا بالله ውሳኔ መውደድ ጀነቱ الدنيا የዱንያ የደስታ ምንጭ ومستراح العارفين يا الله باروش معرفيا ذاق طعم الإيمان إلى الله صلى الله عليه وسلم يا إيمان انتفتناكو يا سوا غنيا يتسو من رضي بالله ربا بالله جيتنت يودد وبالإسلام دينا بنبي صلى الله عليه وسلم بإسلامنا دين يودد وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا بالله ملكتنيا نبينت يودد إيمانا تسترقوا أطمال إلى በህይወታችን የሚደርስ የትኛውም ክራይሲስ ረሕመተን ሚን ረቢክ ከጌታ የሆነ እዝነት ነው ተቀበለው የፈለከውን ቢሰጥ ምናልባት የዛን ያህል ደስተኛ ላትሆንበት ትችላለህ ህይወታችን የሚመጣ መፋለስ ከጀርባው ምን አለው መልካም ነገር ይዟል